Ikaw, hold on. Aba. No, I'm scared. I'm really scared. Ganito lang yan. Wala na yan. Hindi na siya dito. Ganito lang siya. So, kaya nga pag gusto mo mag-relax, hindi na pumunta. Nung pumunta kami dito, Tamit. ang sabi namin, para kami wala lang. Nakakatakot lang siya kasi itinabi sa may dagat. Kapag, wala naman ay. Ano? Hello. Hello. Oh. Kang bibili. Hindi, pagpataas lang. Hey. Okay. Sit down. Nice and relaxed. Ayan eh, pagkatapos mo ma-dizzy doon, dito naman. Ay, ano yun? Flight? Flight na lang kaya tayo? You wanna go flight? Slide? Yeah. First is for me. Yeah. I never see. Oh, Nick, mag-slide ako tapos kunan niyo akong video. Oo, ako rin. Huh? Wanna go slide? Yeah, we wanna go to the slide and then Take a picture, okay? Okay. Hindi natin na yun. So, pwede kaya akong tumabi sa'yo? Lipat akong bigla? Tara. Be careful. Yan. I think that's That's even now. Ako. Hello. You filming it? Huh? You're filming? Aba. Hello. Hi, Bot. Hi, Fee. Sayang, wala ka dito. Bleh. Yan. Give me a baby call. Pass it to me. So you... Give me a baby call, please. Yan. Hello. Hi, Bot. Hi, Fee. Hi, Mama, Daddy. Love you. Naku, sabay huminto. Mitch. It is. Very sunny. Hi, baby girl. Nandiyan kami kanina. Nandiyan kami. Dapat pala tayo, nagganto tayo no, habang nandito sa Isko na doon tayo sa gusto nga ito pa? Habang film. Pag gusto ko lang, film kami ah. I think I need water. You water? Plenty of water. Yeah, I know. Salty water. Okay, wala na. Ana, tapos na? Aba. Ano?